High-tech. Uhula ko doon. Morning guys, welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon is manghuhuli tayo ng lapu-lapu o kaya ng needlefish. Samahan niyo ako guys, sana makahuli tayo. Hey guys, mag-aano tayo guys, mangangahuli tayo ng atsawa. Guys, ito guys papain natin. Ito papain natin para makahuli tayo. Siya ng sa buntot para buhay pa rin siya. Guys, oh. Yan, oh. Laki! Oh my God! Wow! Guys! Napila ako guys! Guys, ang laki guys, oh! Eh, 1-0! Alam mo. Needlefish guys. Ito ba ito? Hey guys. Guys, laki guys. Yun. High-tech. Dalawa doon ito. Galing ha? Video ako. Guys, laki guys, oh. Video mo, dito sa guys, laki oh. Nice guys. Yawang ka guys. Needlefish guys. Okay. Man. Yan guys, oh. Woo! Ang laki guys, oh. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tiyamba mo, malakas. 2-0 guys. Guys, oh. Laki guys, oh. 2-0 guys. Hey guys, habis ulit tayo guys. Baka may needlefish ulit. Or katsawang. Guys, guys.
guys. Guys, 3-0. Lapu-lapu guys, oh. 3-0 guys, oh. Laki, oh. Fresh na fresh na lapu-lapu. Guys, oh. Guys, oh. Okay guys, oh. 3-0. Nice guys. Lapu-lapu. Guys, agis ulit tayo. May lapu-lapu ulit guys. Fish on guys. Fish on. Video yung isda, video yung isda. Guys, oh. Ay, lapu-lapu guys. Ay. Nice guys, lapu-lapu na naman. Pang-apat na to guys. Pangatlong lapu-lapu. Ano, 3 point. Guys. Lapu ulit guys. Guys, oh. Lapu. Lapu. Guys. Lapu na naman guys. Yes guys. Hey. Guys, ang laking lapu-lapu, oh. Guys, isaw-isaw pa. Guys, oh. Yan. Sa akin. Guys. Guys, oh. Guys, oh. Kaya may kayabangan to. Bato. Favorite niya siya ng ano. Dapat marami pa lang binili nito guys. Guys, oh. Favorite pa niya yung pahay na ganito. Guys. A few moments later. Guys, pangalawa na guys. Nasa bitin, malas. Tama na guys. Ano ba pang isda yan? Pangalawa. Guys, oh. Ngayon to sa amin guys pagka nag-low tide, oh. Tignan nyo guys. Guys, oh. Ang daming tao sa dagat. Ayan guys, oh. Oh guys, ito sila, oh. Sila yung mga taong dagat. Pogi niyan. Artista yan, paglaki. Totoo lang talaga guys. Marami nahuli sa aming isa, lalo na pagka low tide. Ayan guys, oh. Grabe na. Guys, yan yung rock formation namin guys. Yan. Dito sa isla namin. Yan ang rock formation dito.
dito, papakawalan natin guys. Ayan guys, oh. Dito sa baba. Ayan, oh. Bye-bye. Ay guys, ito nga pala yung ano, yung punta cave dito. Yan. Ay guys, dahil sa marami na kaming huli, uwi na kami. Sayang, dami na namin huli. Oh. Kasya na ito sa pantanghalian. Kung nagustuhan nyo itong video na to, hit like at huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa aking mga videos. Okay guys, salamat! Bye!